friends. Adona, Cantega, Baardi, Sablay, rebound! Walang tinamaan. Blue ball, blue! Ilayo na natin. Colio, Sacramento. Naku, nakagawan. Ayan, nakagaw rin. Sacramento, pumarin sa gitli. Bang! 64-71. 9 minutes 25. Antega. Number 20. Binigay kay Torion. Torion. May foul tayo ron. Blue, 07. Aquilino Colio. Good sir, good. Bardi. Adona. Foul. Nagre-reklamo pa. Adona. Turion, umikot, foul. Donby. Tatlo pa lang sir, tatlo pa lang. 9 minutes, 3 seconds. Adona, jump shot. Sablayan, rebound. Ribe pumarin. Ayan na, remudansa. Foul. Number 20, Mariners. 71-64. Sacramento, pumarin sa 3. Bang! Piso-piso ang tira ni Ribi. Cantega, number 4. Umikot, jump shot. Pasok na. 66-74. Kunti lang yan. May 8 minutes pa tayo. 25. Ayan na. Sacramento. Na-check ang pasa. Sab. Carino. Pasok. Number 20 labas. Pumarin to Sacramento. Pumarin again. Na-check ulit. Mananatili sa Firebirds. Eight minutes, 18, 66, 74. Sacramento bumitaw. Wala. Rebound. Mariners, Cantega. Nakawala ang bola. Ayan na, binigay kay Idol. Idol, kami discarding. Inararo si Colio. May foul tayo roon. Number 7, Colio. Colio Leller. Third personal. Warning for penalty. Warning. Set lang tayo. Warning for penalty. Carino sa ilalim. Ang nakuha ni Colio. Nagmamadali. Ang dami gampang. Lihat. Colio Letter. Easy basket. Cantega. Ayan na. Kay Idol sa 3 points. Sablayan. Rebound. Adona. Binigay kay Idol. 7 minutes, 32 seconds. Fourth quarter, 66-76. Tampo. Remonanza.
Donbik. Nakamuso pa. Sablay nga lang. Ayan na, si Cantega. Lihat. Pasok na, easy basket. Inuna pa yung muso kasi. Firewood. Red Bonanza. Foul. Kanina pa ako Folio. Hinagis. Ayan. Mariners. Ayan na. Sacramento. Hinagis sa kalaban. Hindi kasali yung nakaupo. Sablay. May foul. Penalty. Walang tao na hindi pa makasalo. Big pa nagpatalo. Easy 2 points. Dondon. Natapikan. Onida. Pumarin. May boarding pass yan. Easy basket. 78-72. 6 minutes. Fourth quarter. Carreño. Torion. Onicon. Traveling. Onida. 78-72. 6 lang pala yan. 5 minutes 49. Acevedo na libre. Liat. Sablay. Rebound. Adona. Binigay. Torion. Hinagis. Carreño. Liat Carreño. Sablay. Rebound. Antega. Pumiki. Yung yan shot. Wala. Rebound. Albert Onida. Ayan na. Acevedo. Natik. Natik lang. Sayang. Substitution. Number 11 labas. 12 pala. Pedrano pasok. 6 lang ang kalamangan ng mga ibon na lumilipad. Pedro. Traveling. Nauna ang takbo sa akbang. Cantega. Pedrano. Carreño sa gitna. May foul tayo ron. Taas pa. Number 6. Albert. Second personal. Nahawa talaga itong 100 pesos na to. Ribi, secure the rebound. Acevedo. Ayan na, may lubid. Acevedo, lulusutan siya doon. Nalusutan niya sa gitna. Gandang pasa para kay Pedro. Easy 2 points. Ayan na yung naging siya doon. Pumiki.
Ano yun, ref? Offensive rebound, number 26. Offensive foul. Yun, sinabi ko na. Sub. Ayan na, kompleto na. Oneda. Timbunanza. 4 minutes 48. 72-80. Walo yan. Acevedo. Jump shot. Boarding pass. May passport ka. Easy basket. 82-72. 4 minutes 33. Pitrano. Ginulo. Ayan na si Idol sa 3. Sablay. Follow up. By Pitrano. Easy follow up. 2 points. Onida. May tangan. Hit nugget. Op. Foul. Torion. Third team foul. Acevedo, number 45. 4 minutes. Acevedo, Unida, pumiti ka pa. Sabay. Wala. Rebound ng mga ibon. Rembulanza, 3 minutes 49. Rembulanza sa gitna. Kay Ribe, naputukan ng bulkan. Dalawang bata eh. Cantega. Barty, Idol, tumira. Saplet, kamalat niya Idol. Foul. Torion, number 27. Penalty. Warning. Walang officer dito ah. Warning for penalty. 74-82. 3 minutes 26. Ang gilid dyan ha, yung bit natin, yung mga paa nyo dyan. May quit ang committee. Acevedo. Foul. Angel. Yan ang totoo. Tumigil ka na. Pasok ang una. 3 minutes 19. Pasok ang pangalawa. Angel. Ang gandang pasa, may foul pa. Cantega. Bonus. #76-84. 3 minutes and 10. Edward. Pasok ang bonus. Acevedo. Olnida. Mananatili ang bola sa mga ibon. Ayan na, akawan buko. Ayan na, Marinoy. Binigay kay Ramones. Ramones, sasalaksak. Kay Cantega lang pala. Umikot-ikot, nabitawan. Ayan, Tribunanza. Ginugulo. Cantega. Kay Unida, jump shot. Secure the bucket.
2 minutes 40, 77-86. Ramones, tumalaksak. May foul tayo, no? May lamok. Retro. Sabot. Pagpumati. Time out. Time out pa rin? Ayan na nga, time out na. Naku, idol nila, baka pwede free throw, jump shot. Ramones, hinagis kay Idol. Idol, agawan, nakuha ni Acevedo. Acevedo, secure the ball. Ayan na, agawan buko. Binigay kay Ribi. Ribi, binigay kay Rimbonanza. Rimbonanza, ginulo ni Ramones. Binigay kay Dundon. Dundon kay Ribi. Sa gitna, running shot. Secure the bucket. 89-77. Last 2 minutes. Lagahan. Ramones, umikot. Jump shot. Sablayan. Rebound. Ribi. Acevedo. Ayan na. Mamadali. Hinagis kay Rimbonanza. Umiki. Traveling yun, idol. 89-77. 1 minute and 30 seconds para sa fourth quarter. Pedrano sa 3, sablay. Malas kayo ng Mariners. Shooter yan eh. Pedrano eh. Naku, nakawala. 1 minute and 24 seconds. 77-89 ang score natin. Pedrano ulit. Kay Ramones lang pala. Pumike. Foul. Offensive rebound. Ay, offensive foul. Bakit di ba pwede magkamali? Acevedo. Rimbonanza, may traveling na naman. Ang hilig nyo talaga mag-travel. Wala naman kayong passport. Idol Baardi. Dumidiskarte. Ayan na. Ginamitan na. Jump shot. Bang! Tres ba yun, Rep? Dos lang. Ayan na. Rimbonanza. 79-89. 52 seconds. Acevedo, may foul tayo ron. Pedrano. Nako, naluya. Bola ng Mariners. Time out kami, time out. Timeout! Mariners. Foul! Onida. Third personal. Uy, ba't ang bandi itong...
Foul, Bardi.